बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक। नाज़रीन, आपने खबर तो सुन ली, अकरम दुरानी का लोंडा जीत गया। और ये जो तोशाखाना केस में इमरान खान पर इल्ज़ाम साबित हुआ, इलेक्शन कमीशन में झूठा बयान हल्फी। अच्छा, ये नाकाबिल समात होने के मुतालिक दरख्वास्त थी और ये हुमायूं दिलावर ने महफूज फैसला सुनाया। फिर अदलिया की मदद से लेवल प्लेइंग फील्ड दोबारा। डील का हिस्सा यह कि 3 साल की तकर्री है, 3 साल की कैद है। दुनिया लिखेगी 75 साल में एक लीडर था जो ना झुक सका इस ताकतवर लोगों के सामने। अब सारे पर्दे हट गए हैं, अब सारे लिहाज खत्म हो गए। मुजरिम कौन है सब जानते हैं, पूरी कौम जानती है। 3 साल की ये सजा और ये जो फैसला इसने महफूज किया हुआ था, बख्तरबंद गाड़ियां, पुलिस की भारी नफरी, खान को गिरफ्तार लेकर मुंतकिली के लिए अब जा रहे हैं। जेल में इन्होंने डालना था क्योंकि गैर कानूनी, आपको पता है, गिरफ्तारी थी। रिहाई इस पे जाहिर है सजा डाल के नाअहल किया गया ताकि इंतखाबात में ना आए, मुल्क को ना बदले। ये व्हाट्सएप पे इसको जज हुमायूं दिलावर को अकरम दुरानी का कौमे लूत का इसके साथ ताल्लुक है और अदलिया का ये किरदार खुलकर सामने आया। देखें, अब बंदियाल साहब पे सारी गेम है, इन्होंने सब मामला यहां तक पहुंचाया। और अफजल मरवत साहब की ट्वीट बड़ी खतरनाक सामने आई, वो भी मैं आखिर में आपको बताता हूं। देखिए, जमान पार्क में इन्होंने हाईलाइट करके जिस तरह दरवाजे तोड़ के दोबारा सिविल लाइन, जज भी था जावेद भट्टी, और इन्होंने इतराफ में लाहौर की बड़ी गैर मामूली हरकत। आज जाहिर है हिंदुस्तान का एजेंट पकड़ना था इन्होंने, और ट्रैफिक बंद करके दरवाजे तोड़ के। ये जब आईजी भागा था इस्लामाबाद को, उसी वक्त पता चल गया था मामला आज होगा। वारंट इन्होंने निकालने थे और इस गिरफ्तारी पर बहुत अरसे से हम लोग बात कर रहे हैं। एक लूती जज इस अदालत में फैसला सुना गया और लोग कह रहे हैं जी घरों में बैठने का वक्त नहीं है। निजाम इंसाफ को, सिस्टम को पुरअमन अंदाज में अपने जूते की नोक पर रखो, पुरअमन अंदाज में। ये आने वाली नस्लों को गुलाम बनाना चाहते हैं। मौलवी मुश्ताक दोबारा जगाया है इन्होंने। लेवल प्लेइंग फील्ड की ख्वाहिश थी जनरल रानी की। आपको पता है हुमायूं दिलावर का जो फैसला है, ये बदतरीन अदालत की तारीख में सबसे ऊपर आ गया, रिकॉर्ड लगा गए। 3 साल के फैसले को पहले ही मीडिया पर पेशन गोइयां करवा दी इन्होंने, पहले ही कल 4 अगस्त की तारीख में करवा दिया। इंसाफ का कत्लेआम। हिंदुस्तान को पता है कश्मीर का आजादाना स्टेटस तोड़ा था इमरान खान ने, आलमी सतह पर एहतजाज किया था, तो आज के दिन ही ये करवा के भारत को भी एक तोहफा दे दिया। तोशाखाना की सजा घड़ी पे नहीं थी, कानूनी तौर पे वो तो बिल्कुल ठीक थी, बेची भी ठीक थी। सजा इस बात पे थी कि इलेक्शन के गोशवारों में उसका जिक्र नहीं किया, गलत प्रैक्टिस के मुताबिक। अंदाजा करें जरा, लेवल प्लेइंग फील्ड बार बार हम जिक्र करते हैं। कन्विक्शन करनी थी और दुनिया का चाहे मुज़क्का तरीन केस बन जाए, चाहे ये बाद में केस रद्द हो जाए, लेकिन तमाम इदारों के तमाम रिसोर्सेज 16 महीने लगा के 200 बोगस केसेस, 500 पेशियां खान ने भुगती, 500। इस्लामाबाद लाहौर के 100 से ज्यादा दफा सफर किया, हजारों लोग उठाए, दर्जनों लीडर उठाए, अभी ख्वाजा हारिस के वकील के क्लर्क को भी उठा लिया। 54 दहशतगर्दी के इस दौरान वाकयात हुए, 1.5 दर्जन खुदकुश हमले हुए, बाजोड़ के 60 गुनाहों बेगुनाहों का खून। तारीख के स्याह तरीन बाब आज 55 साल बाद दोबारा, एक हफ्ते बाद आजादी का दिन है। किस तरह आजादी मनाए, यौम स्याह मनाया जाएगा। इस क्लर्क को जिन 10 बंदों ने उठाया ख्वाजा हारिस की, उसने तस्वीर भी खींची, सहाफी भी शामिल। तोशाखाना केस में वो जो ख्वाजा हारिस पेश हो रहा था, उसके स्टाफ को जब उठाया, उसका फोन लेने की कोशिश में सहाफी भी शामिल। वैसे तो तबाही में पाकिस्तान की बहुत सारों का हिस्सा है, लेकिन अदालतें हमेशा से ऊपर ही, मैं कहता रहा, हमेशा अदालतें होंगी। ब्यूरोक्रेसी, दीन फरोश मुल्ला, उसके बाद खानदान दो, शरीफ जरदारी, ये रेड लाइट एरिया में बिकने वाले चंद टकों पर जिस तरह वो रांड नाचती है ना, उस तरह आज हुमायूं दिलावर पाकिस्तान से भागने के चक्कर में था। वो जफर अली साहब ने बात की थी कि इसकी बीवी के हवाले से कि ये जेल में भिजवाकर खान को जहर देना चाहते हैं। वैसे तो उसकी बीवी को प्रोटेक्शन में लेकर अदालत में पेश करते, हुमायूं दिलावर का सिर्फ फोन ले लें उसके हाथ से, सिर्फ फोन, उसका फोरेंसिक करवाए, सारी की सारी मालूमात आ जाएगी कि पीछे कौन है। सबको पता है। उसके फेसबुक की अकाउंट तो जाहिर है, तस्वीर किसने डिलीट की, किसने लगाई, ये अब सारा मामला सबके सामने था। लेकिन ये वारदात इमरान खान की जो इसने कर दी आज, इमरान खान को उन्होंने हाजिरी से देखे इस्तिस्ना किया था। वकील मिर्जा असलम बेग पहुंचे थे, उन्होंने अब दफा 366 दो फौजदारी पढ़े तो मुल्ज़िम अदालत में मौजूद ना हो, उसकी गैर हाजिरी में सुनाया गया फैसला, उसकी कानूनी हैसियत वैसे नहीं होती। लेकिन चूंकि ये लोग बना चुके थे पूरा मंसूबा कि अब किसी और केस में फारिग कर नहीं सकते, नवाज शरीफ नायल हुआ है, आपको पता है, इसीलिए उन्होंने पहले ही बख्तरबंद गाड़ियां, जिस तरह दहशत गर्दों को रोकने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, शहरियार अफरीदी को उठाने के लिए इनके पास सारा कुछ मौजूद है। अब बेतहाशा गार्ड मौजूद थे। फैसला 4 अगस्त यानी कल को लिखा हुआ था। इनका मुकाबला 70 साल की उम्र के बुजुर्गों और 15 साल के बच्चों से 24 साल तक के बच्चों तक है।
70 साल वालों के पास खोने को कुछ नहीं। वो शेख रशीद जो बयान दे रहा है, परवेज अलाई इस उम्र में खड़ा है, आजम स्वाति जैसे लोग खड़े हैं, और पूरे पाकिस्तान के बच्चे और नौजवान खड़े हैं। अब देखें, नौजवानों के पास दो ऑप्शन है, या तो वो डिंकी लगाएं चले जाए यूरोप, मौत के कुएं में कूद जाए, दूसरा पुरअमन अंदाज में अपनी आजादी की जद्दोजहद करे। बुजुर्गों और बच्चों के साथ मुकाबला हो तो जीतने का इम्कान नहीं रहता। आज तारीख दोबारा अपने आप को दोहरा रही है। शेख मुजीब को बिल्कुल वही वारदात, बिल्कुल ठीक 50 साल पुरानी कहानी या 55 साल। अब देखें, शेख मुजीब को उन्होंने गिरफ्तार किया था, उसको मेजर जनरल राउफ फरमान था, उसका हुक्म था। उसने कहा जाओ जाके शेख मुजीब को गिरफ्तार करो, और दो बंदे इसने भेजे। दो बंदे कहते हैं मकबूल, बिल्कुल जिस तरह आज इमरान खान का जमान पार्क में तोड़ के गेट गाड़ियां अंदर लेके जा रही हैं। एक पूरी कंपनी चाहिए थी उसके लिए। उसने यहां पे अभी तक इन्हें लग रहा था कि अवाम निकलेगी नहीं, क्योंकि अवाम को डरा दिया है। शेख मुजीब को पकड़ने के लिए 3 ट्रक 62 फौजी थे, और उसे जिंदा गिरफ्तार हर सूरत में करना था। खान के साथ भी यही मामला, पूरी बख्तरबंद बाड़ियां और लेके जाना था खान को साथ। अब वो भी शहर के गुंजान उस मंडी में बिल्कुल जापानी सफारत खाने के करीब था शेख मुजीब का, और यहां इमरान खान भी लाहौर जमान पार्क बिल्कुल मिडल में मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह। अब अवामी लीग के कारकुन वहां उस वक्त रुकावटें खड़ी करके सड़कें बंद करके बैठे थे। खान के आज बंदों को अभी तक पता नहीं है, अभी देखेंगे तो अंदाजा होगा। उस वक्त उन्होंने रॉकेट लॉन्चरों से वो सारी तबाह करके शेख मुजीब के घर तक पहुंचे, पूरे घर में लोड शेडिंग की, बंद की। फिर एक मेजर हलाल था, फिर शेख मुजीब के साथ उन्होंने दीवार फैलांग के उसके घर घुसे, और वहां उन्होंने बाकायदा 2-3 लोगों को मार भी दिया। घर के अंदर एक बंदा मारा था उस वक्त। शेख मुजीब का चौकीदार था। यहाँ खान पहले से तैयार है, खान कहता है आओ गिरफ्तार करो, मैं तो तैयार हूं, किताबें लिखूंगा, किताबें पढ़ूंगा। अवाम क्या करेगी? और इन्हें यह नहीं पता उस वक्त क्या हुआ उसके। मैं देखे इसलिए इस गिरफ्तारी का आपके साथ वाकया, ये माजरा पूरा बता रहा हूं कि हर सूरत में यही वारदात अब दोहराई जा रही है, बिल्कुल वही। जब तारीख में एक चीज एक तसलसल से चले तो उसका मामला यही निकलना है। उस वक्त हवलदार मेजर खान वजीर ने शेख मुजीब को थप्पड़ भी मारे थे। खान के साथ इन्होंने जरा सी भी आपको पता है बदतमीजी की तो फिर मामला इन्हें पता है। शेख मुजीब को उठा के लेके गए, मियाँ वाली जेल में रखा। अब खान को ये ट्रांसफर करने के चक्रों में होंगे, ज्यादा से ज्यादा आवाम से दूर रखेंगे। इन्हें असल में देखें ताकत कहां से मिली। इमरान रियाज गायब हुआ, किसी को पता नहीं चला। शहरियार अफरीदी को इन्होंने 8 दफा गिरफ्तार किया, 8 दफा छोड़ा। अली मोहम्मद को इन्होंने गिरफ्तार किया, छोड़ा। शीरी मुजारी के साथ हुआ, जो तमाम एक पूरा सीक्वेंस से चलते रहे। ये इसके ऊपर एक पूरी साइकोलॉजी, नफ्सियात के तौर पर कहा अवाम का आपने सोशियो और फिजियो दोनों इनके मामलात को तोड़ना है। उसमें ये पूरी कोशिश करते रहे, पूरी जान मारते रहे कि किसी तरह इमरान खान का ये सारा जोर तोड़ना है, इसकी ताकत तोड़नी है, अवाम को तोड़ना है। अब इन्हें यकीन हो गया कि 9 दिन इस हुकूमत के रह गए हैं। हुकूमत ने कोशिश की, इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत की पूरी कोशिश की कि सारी वारदात जो है निगरान हुकूमत पर डालें, हमारे ऊपर ना डालें। लेकिन चूंकि लंदन प्लान का सबसे बड़ा, सबसे अहम नुकता, और जिसको हम पिछले 16 महीनों से दोहरा दोहरा के थक गए हैं, तो उसमें सबसे पहला अहम नुकता यही था कि इमरान खान को नायल करना। और उस पर जनरल रानी की बाकायदा ख्वाहिश थी। जो मौजूदा ताकतवर लोगों उनके साथ इनकी बाकायदा डील में सबसे पहले यही ख्वाहिश थी कि जब तक इमरान खान नायल नहीं होता है, इमरान खान गिरफ्तार नहीं होता, नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा। सारे मामलात उसने रोक दिए इनके। इन्होंने कहा ठीक है। अब इमरान खान को नायल करने के लिए तोशा खाना केस था इनके पास, इलेक्शन कमीशन की जमात थी इनके पास, बहुत सारे 200 केसेस बनाए। लेकिन सबसे ज्यादा चुन के इन्होंने तोशा खाना का केस इसलिए बनाया कि इमरान खान उनको कहता है ये चोर हैं, ये डाकू हैं, लुटेरे हैं। इन्होंने अवाम की रोगों से खून चूस के बनाया। इन्होंने कहा इसी तरह का केस खान के ऊपर भी डालना है, ताकि कल ये कहे अगर हम चोर है तो तुम भी चोर थे। हमारे ऊपर अदालत का फैसला जस्टिस साकिब निसार का, तुम्हारे ऊपर हुमायूं दिलावर का आया, तो तुम भी हमारे साथ हो, अवाम को बताएं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता। पाकिस्तान की आप तारीख उठा के देखें, जब भी किसी लीडर को गिरफ्तार किया गया, जब भी किसी लीडर के साथ ज्यादती हुई, उसके बाद उसकी फिर 80% हमायत नहीं रहती, उसकी हमायत फिर 100% होती है। खुद इनके अपने बंदे अपने मुंह से कह रहे हैं। देखें 10% जो लोग हैं इनके खानदान के लोग, वो लोग जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी में इनके साथ काम किया है, जिनकी नौकरियां इन्होंने लगवाई, जिन्हें जाती फायदे मिले, उन्हें आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, बाकी सारे के सारा पाकिस्तान खान के साथ है। अब यहां पे सबसे अहम सवाल पैदा होता है, 3 साल की सजा और 5 साल की नहली। 3 साल से इन्होंने बिल्कुल 3 साल चुन के रखे, क्योंकि वहां भी 3 साल ही रहते हैं नौकरी के। तो उन्होंने कहा 3 साल बराबर करें, जब खान बार आए तो हम नौकरी से निकल जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब इमरान खान के पास, अवाम के पास ऑप्शंस क्या है? देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का मेक और ब्रेक का मरहला है, आजादी का महीना है।
ہنسی بھی آتی ہے آزادی پہ. مجھے آج ویسے ان تمام لوگوں پہ جو بلوچستان کے میرے دوست اکثر مجھے کہا کرتے تھے جب ہم 14 اگست پہ انہیں انوائٹ کرتے تھے, وہ کہتے تھے کون سی آزادی بھائی. اسی طرح پختون ہمارے وزیرستان کے دوست بھی یہی کہتے تھے, کون سی آزادی کی بات کرتے ہو. وہ جھنڈا نہیں لہراتے تھے, وہ پاکستان زندہ باد نہیں کہتے تھے. میں ان سے لڑتا تھا, علی وزیر سے پارلیمنٹ کے سامنے میں نے بڑی لڑائی کی. میں نے کہا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ. اس نے کہا آؤ میرے ساتھ وہاں چلو میں تمہیں دکھاؤں. اس کے بعد تم لگاؤ نعرہ وہاں کھڑے ہو کے. میں نے کہا یہ لوگ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. پاکستان اللہ کے نام پہ بنا ہمارا وطن ہے, ہمیں اس سے محبت ہے. چاہے کوئی زیادتی کرے اس کا یہ مطلب نہیں ہم پاکستان کے خلاف کبھی بھی نہیں سوچ سکتے, اور پرامن انداز میں اس کی جد و جہد کریں. یہ ایک آزادی کی لڑائی ہے, اور اس میں گرفتاریاں بے تحاشا ہوئی پہلے ماضی میں. خان کی گرفتاری یقین کریں مجھے کوئی اس سے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. خان بہت دلیر آدمی ہے, اس کی عمر اس کے حوصلے گرفتاری میں ٹوٹیں گے نہیں. وہ تو اور زیادہ اس کا اسٹیچر بلند ہو جائے گا. عوام پاکستان کی پہلے ان سے نفرت کرتی تھی, اب حکارت کرے گی. لوگوں کے سامنے نظام عدلیہ کا, طاقت کا, یہ سب کھل کے سامنے آ گیا. اب یہ خان کو لے کر جائیں گے, عدالت رکھیں گے کچھ عرصہ, وکلا جو ہیں وہ فائٹ بیک کریں گے, معاملہ آگے چلتا رہے گا. انہیں کیا لگتا ہے یہ جیت جائیں گے؟ یہ نہیں جیت سکتے. یہ سب سے آخری حل تھا ان کا. اس کے بعد اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا. ہم لوگ یہی کہتے تھے نا خان کو نااہل کر دیں گے, خان کو گرفتار کر دیں گے, پچھلے 16 مہینوں سے یہی کہتے رہے. آج انہوں نے کر دیے, اب کیا کریں گے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آخری موقع خان کا. اس کی وجہ دیکھیں, پاکستان کی عوام پہلے سے تیار. میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا, لوگوں نے اپنے ووٹ کو ایک تعویذ کی طرح رکھا ہوا ہے, اور الیکشن کی سب سے بڑی شرط بھی یہی تھی کہ جب تک عمران خان نائل نہیں ہوتا, گرفتار نہیں ہوتا, پارٹی کو نہیں توڑا جاتا, لوگوں کو نہیں اٹھایا جاتا, ان کے ٹکٹ ہولڈرز نہیں ختم کیے جاتے, فسطائیت سے ان کو پوری پارٹی کو جب تک دبایا نہیں جاتا, جس طرح عوامی لیگ کو بنگلہ دیش میں کیا تھا, اس وقت تک ہم الیکشن کا اناؤنس نہیں کریں گے. اور اسی تاریخ میں شیخ مجیب کو گرفتار نہیں کیا, وہ کر لیا انہوں نے. اسی طرح یہاں تحریک انصاف کے ساتھ بھی بالکل. اسی لیے میں دونوں کی مماثلت آپ چکریں, خدا اللہ جانتا ہے اتنی زیادہ مماثلت آپ کو تاریخ میں ملے گی نہیں, بالکل ایک ایک چیز کوئی. اچھا, اس کے بعد اب ہوا کیا؟ الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہوئی, عوامی لیگ باہر نکلی, اور اس بڑی تعداد میں نکلی. اب مجھے سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کہ کہیں یہ خیبر پختونخوا کے لوگ پختونخوا کو الگ نہ کر دیں. مجھے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے, کیونکہ وہاں پہ عمران خان کی مقبولیت آپ کو پتہ ہے, پنجاب میں بھی یہی حال ہے, بلوچستان میں بھی یہی ہے. تو اب جو لوگ جہاں زیادہ اکثریت ہوگی وہاں لوگ بے شک یہ طاقت کے تحت لوگوں کو روک رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, گرفتار بھی کر رہے ہیں. لیکن پرامن انداز میں اگر لوگوں نے اپنی اس آزادی کی جد و جہد کی, گرفتاریاں سیاست کا تمام حصہ ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اب عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, عوام کیا کرے گی. عوام نے کیا وہی 50 سالہ پرانی تاریخ انہیں دہرانے دینا ہے, یا عوام نے اپنے پرامن انداز سے ان کے معاملات کو ان کے ہاتھ سے لے کے اپنے ہاتھ میں لینا ہے. اس کے لیے 9 اگست کو جو ہی حکومت ختم ہوگی معاملات مختلف ہونا شروع ہوں گے, اور اس کے بعد اب جس طرح میں نے کہا نا, گیند اس وقت عوام کے کورٹ میں ہے, اور اس پہ بہت ساری اپڈیٹس آ رہی ہیں. اب آپ کے پاس 2-3 حل ہیں. ایک تو چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں, آپ کو ہفتہ ہے چھٹی منائیں, کل اتوار ہے چھٹی منائیں, بیٹھ کے فلمیں دیکھیں, ڈرامے دیکھیں, بھول جائیں. دوسرا آپ کے پاس حل یہ کہ جد و جہد سے اپنی پرامن انداز میں آپ سڑکوں پر آ کے لیٹ جائیں, سڑک ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائیں. کسی نے آپ کو منع نہیں کرنا, آپ کا اپنا ملک ہے, آپ کی اپنی جگہ ہے, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا کہ آپ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پرامن انداز میں احتجاج کریں. اگر آپ پرامن انداز میں احتجاج نہیں کر سکتے تو اس کے بعد پھر آپ اپنا مستقبل, اپنے بچوں کا مستقبل اپنے ہاتھ میں ہے آپ کے. عمران خان کے اب 2 بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں عمران خان کے, انہیں یہ چیز یہ پتہ نہیں ہے, اور ابھی ظاہر ہے ان کا خون تو ہے. ابھی جو معاملات مجھے ابھی تک پتہ چلے ہیں, جلد ہی آپ کو وہاں سے بھی تقاریر کا ایک سلسلہ شروع ہوتا نظر آئے گا, اور پریشر ڈیولپ ہوتا شروع آئے گا, انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر ہوگا. ابھی جو یہ خبر آگ کی طرح پھیلتی جائے گی آپ کو نظر آئے گا. انشاءاللہ 2 یا 3 دنوں کے اندر یہ معاملہ اس قدر پھیل جائے گا کہ یہ نہیں رکھ سکیں گے. اسپرنگ کو انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھانا ہے, وہ اسپرنگ اس طاقت سے اچھلنا ہے کہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ معاملہ. اور یہی دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہونا چاہیے تھا اور ہو گیا. اب اس کے آگے اس تخریب میں سے تعمیر کا انشاءاللہ پہلو نکلے گا. اور آزادی کا مہینہ ہے, ہم پھر بھی پاکستان زندہ باد انشاءاللہ کہیں گے. شیر افضل مروت نے جو ٹویٹ لکھی کہ میں, اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کالے جھنڈے لہرائیں گے پاکستان. دیکھیں ہماری پاکستان سے محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے. پاکستان بھی ہمارا ہے. یہ اگر چند لوگ آئے ہیں, ان کی نوکریاں 3 سال بعد ختم ہو جانی ہے, 2 سال بعد ختم ہو جانی ہے, سیاستدان سارے بھاگ جانے.
اسی طرح بیوروکریٹس بھی آپ کو پتہ ہے ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا، قائم تھا، قائم ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ۔ اپنی جد و جہد میں آپ نے کسی صورت میں تشدد کا عنصر نہیں لانا، پرامن انداز میں اپنی آپ فائٹ بیک کریں، یہ آپ کا جمہوری حق ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ معاملات بھی گزر جائیں گے، یہ دن بھی گزر جائیں گے، اور پھر آپ لوگ یاد کریں گے پیچھے مڑ کے کہ واقعی ایسا بھی ہوا تھا کبھی تاریخ میں، جو کچھ ہم پڑھتے تھے کتابوں میں آج سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو فکر نہ کریں انشاءاللہ، یہ اس پہ اپنی امید کے دامن کے، اس میں کوئی اتنی بڑی مسئلہ نہیں، جیلیں بھی مردوں کے لیے بنی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ویسے بنی ہوئی، لیکن مردوں کے لیے بنی جاتے ہیں سارے جیل میں، کوئی ایسی بات نہیں انشاءاللہ۔ اور یہ تو جھوٹا کیس ہے، دیکھیں سب کو پتہ ہے، یہ ساری واردات ساری دنیا کو پتہ تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب لائے عمل کیا ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کچھ لوگوں سے کنیکٹ کر کے اگلے جو پروگرام میں کوشش کریں گے پورے پینل کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں، لوگوں کا جو اپنے تمام جو دیکھنے سننے والے ان کے سامنے تازہ ترین صورتحال رکھیں، لیکن آپ لوگوں نے صبر اور ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، پرامن انداز میں اپنی جد و جہد، آزادی کی جد و جہد جاری رکھیں۔ یہ آزادی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اچھا ہے آپ لوگوں کا بھی ٹیسٹ ہو جائے گا۔ ہم سب بھی جو بڑی باتیں کرتے ہیں 75 سال پاکستان کی، قیام پاکستان میں اور 1971 میں بنگلہ دیش کی، اب سب کچھ ہمارے سامنے، ہماری باری بھی آ گئی۔ تو چلیں اللہ کا نام لے کے مقتل کی طرف کوشش کرتے ہیں، اپنی پرامن انداز میں دکھاتے ہیں دنیا کو کیا ہوتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں، اللہ پاکستانیوں پر اور اس مشکل وقت میں سب پر اپنا رحم و کرم کرے۔ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑنا، ڈٹے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔